mga bossing ko po. 40 days may vlog natin nga. Sa mayo natin. Yan. CL40. Ay. Medyo napag ano natin. Yan o. May dumating na grasa. Ay, grasya pala. Yan o. JRP. Yan o. JRP Thailand. Thailand yan, no? Thailand. Wow! Yan, lagay natin dyan. Yan, o, dyan. Ang liit tayo. Yan, o. Tanggalin mo natin shock natin. Bigyan natin ng ganito. Lifter. Para tumaas-taas naman. Bandi yung ano dito eh. Di swak. Yan, swak. Bigyan natin ng lifter para bumaba pa ito. Yan, ganun na lang. Plus 3 yun, no? Plus 3 nga pala yun. Okay. Plus 3, no? Uy, plus 3. Yan, plus 3. Okay? Hey. Ay, natanggal ko na ito. For sale. Balot. Naabalot yan, oh. GRP din yan. Hey, GRP, baka naman. Yay! Iyo, mga bossing ko. Nangangapit nana. Yan, no? Shit, 28. Natanggal. Yan. Gas tank naman next natin. Bossing. Yan, oh. Yan, pit na pit. Yan, oh. Medyo binigyan kong washer. May, ano yan, may sobra. Yan, pwede na yan. Shock na, shock. Okay. Time lapse. Pasok. Ay. Iyo, mga bossing ko. Yan. Pwede na yan. Yan, o. Yan. Engine support na lang next. Baka hindi muna malalagay ngayon to. Yan. Dahil sirasi yung bushing niya. Yan. Yan, o. Yan yung bushing, o. Yun. Sira yan. Yan, o. Ikaw. Yan. Pwede na yan.